Tungod sa kabuutan o pagkamatinabangon sa akong bana, nawad-an kong pamilya. Doon ako'y pinakadakong dagok sa kinabuhi DJ Sam nga naagian. Dili og dili jud na ako nakalimtan. Mao kadto ang hinungdan nga ingon sa wa na jud ko nakabaton og kalinaw sa hunahuna. Ingon man kalipay sa kinabuhi. Para unsa pa? Wa na ang akong inampingan og mahal nga pamilya. Biyuda na ko DJ Sam ug doon ako'y mag-upat na unta ka mga anak nga parehas nang mikuyog ngadto sa ilang amahan sa langit. Kami kaniadto no mahilig mi sa mga adventure. Manglaag jud mi kada day off sa akong bana. Kay naaman mi kaugalingong sakyanan. Paborito namong tambayan kada weekend ang panimalay sa ako ang ginikanan ug usahay sa ako ang mga ugangan. Malipayon mi nga ingon ana ang among setup. Buutan ang akong bana, akong mga anak pulos mga lalaki DJ Sam. Excited kayo mi pagka Biyernes. Kay inig uli sa akong bana mugikan man dayon mi anak para sa amo ang bakasyon. Balik pud mi Sunday sa hapon DJ Sam. Ni adtong birthday na ako DJ Sam, nagsabot mi nga mag-outing kauban ang tibuok na akong pamilya. Enjoy kaayo mi tanan ato. Pero wa mi magdahom nga duna di ay dakong trahedya nga nagpaabot sa akong pamilya sa among pagpauli. Ulan-ulan to ni adto nga time. Bandang alas 9 sa gabi na to DJ Sam. Pag-agi namo sa medyo awaaw siya nga lugar, naay usa ka lalaki nga nag-ayo sa iyahang motor daplin sa kalsada. Ulan-ulan DJ Sam, maong naluoy ang akong bana. Tungod kay manggiluluyon og matinabangon lagi siya. Tapos kanhipod siyang mekaniko DJ Sam. Iyang gihunungan ang tao nga nagpakarapod sa amo ang sakyanan. Aron nga mangayo siya tabang. Diyang nakababa na ang akong bana DJ Sam, mga 1 ka minuto lang jud. Naay 2 ka lalaki nga kalit ni sulpot gikan sa ngit-ngit kaayo nga bahin. Wa na mo to nabantayan. Gibunala nila ang akong bana DJ Sam nga maoy hinungdan nga nawad-an siyag malay. Gilak na kog dali-dali ang sakyanan pero pugsano nilang giablihan. Di pa ko kay bawo mo drive ni atong higayuna DJ Sam. Maong gapataka na lang ko aron makalingkawas mi sa akong mga anak ni atong lugara. Nagpanik na ko DJ Sam. Nanghilak na ang akong mga anak sa likod. Tabangan daw na ako ang ilahang papa. Imbis nga padaganon palayo ang sakyanan DJ Sam, nabangga naman hinuon og nahulog sa kanal sa kilid. Salamat DJ Sam. Nagampo na lang ko DJ Sam nga unta na ay ipadala nga tabang ang kahitasan. Gitiuna nila ang akong bana og pusil DJ Sam. Ug tungod sa kahadlok ug kataranta sa ako ang 6 years old nga anak, diablihan niya ang pultahan sa sakyanan. Ug gikuha pod na nga oportunidad sa tulo ka tawo nga lagnuton silang tulo. Isa-isa DJ Sam, gipamusil ang ako mga anak. Samtang ako gibadyakan og wa na dayon ko'y malay. Wa na ko'y mahinumduman. Nakamata na lang ko DJ Sam nga naan ako sa hospital. Naang akong mama nga nag-apong sa akoa. Naapod ang akong maguwang. Niadto nga time 36 anyos pa ko. 9 years old ang akong panganay, 8 years old ang akong ikaduha, ug ang ikatulo, 6 years old DJ Sam. Ug upat pud ko nga buwan nga buntis. DJ Sam, dili lang ang akong gisabak ang nawala, kundi pati ang akong bana ug tulo ka mga prinsipe. Ang masakit pa gyud DJ Sam, wa na nako maabdan pa ang ilang haya, tungod kay halos duha man day ko kabuan nga wa makamata. Pagmata na nako, nalubong na sila. Maong way sama kasakit ang akong gibati. Yes, nalisuan jud ko sa akong pangisip. Tulo ka semana sukad ko nakamata, nilanding rapod ko sa mental hospital. Naayo, balik na pud sa mental hospital, tungod kay di nako kaya ang sakit DJ Sam nga akong ginabati. Human ako mabalikan sa ako ang saktong pangisip. Actually, mas pilion pa na ako kaniadto nga mabuang na lang ug di na maulian kaysa mabalik ang alaala sa akong mga anak ug bana. Bisan pila ka dekada na ang milabay DJ Sam, sakit pagihapon kaayo ang tanan.
Pila ka higayon nga giampo na lang nako nga mamatay na lang unta ko. Aron magkita nami sa ako ang pamilya. Pero wa man gihapon gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo. Di pod ko pwede DJ Sam nga magpakamatay. Kay nagtuo ko nga nalangit ang akong pamilya. Maayos silang mga tao ug kung kutluon ako ang akong kinabuhi, posibleng di na gyud noon mi magkauban pa hangtod sa hangtod. Sayod ko DJ Sam nga sala kung ugaling man magdesisyon ko ni ana. Karon tiguwang na kaayo nga akong mga ginikanan. Sila na lang ang akong kauban og rason nga nabuhi pa ko aning kalibutan. Tiguwang na pod ko og wa na jud ko nagminyo pa pag-usab. Sa bata-bata pa ko DJ Sam, daghan gud ang misulay sa pagpangulitaw nako. Pero wa na nako sila dawata sa akong kinabuhi. Kay kahibaw kong gamayng biki lang nako. Mabuang na pod ko. Luoy lang ang akong mamahimong pamilya o galing man. Nagpaabot na lang ko nga kuhaon na lang ko sa Ginoo DJ Sam. Ug tugutan na niya nga ikauban ko na ang akong pamilya. Malipayon ko tungod bisan sa mga problema ug kadulom sa akong kagahapon. Kung makahinumdum ko no, ablihan lang dayon nako DJ Sam ang imong page ug maminaw ko sa imong programa sa mga makalingaw nga mga istorya nimo. Aron nga ma-divert ang akong atensyon. Nakatabang jud ang imong programa DJ Sam sa akoa sa tinuod lang. Luoy ang akong mga ginikanan. Luoy ang akong mga ginikanan DJ Sam. Kung mabalik lang ko sa mental hospital. Na ako'y maintenance, ginainom, pero di gihapon ko gakumpiyansa. Sa akong kaagi no, nakaingon jud ko nga di ay taangay nga magpalabi sa atong kamaayo. Sa atong pagkamatinabangon, dapat ibutang giday nato sa lugar. Kay usahay, mao pa na ang magpahamak sa atoa. Unta no, wala na lang namo gihunungan tong tawhana. Unta, wala na lang namo gitubag ang iyang pangayo ug tabang. Siguro buhi pa ang akong pamilya hangtod karon. Unta, makuhaan pod og pagtulunan ang akong kaagi. God bless sa imong mga viewers sa DJ Sam. Ug unta padayon pa ang imong programa sa paghatag og pagtulunan og kalingawan sa mga taong gabaguod in town sa mga problema. Dinhi na lang kutob ang akong istorya DJ Sam. Daghan kayong salamat sa pagbasa. Imong sender og follower, Priming.